भारत माता की इनकलाब इनकलाब। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी हमारा मांग पूरा करो, हमारा मांग पूरा करो। भूमिहीन को जला दियो, पट्टादार को रेती करो, पीवर लगी पहन दियो, रास्ता घाट सफा रखो। बोले भारत माता की इनकलाब इनकलाब। आज 23 दिन रे आम धारणा पहुंचला। ये अवसर रे आम समस्त कार्यकर्ता को अभिनंदन जनाऊ छे। आमर पाखे डोला बाबू अछन, तुला बाबू अछन, सुवर्ण साहू, कपिराज आज्ञा, झाकर आज्ञा, अमर सिंह आज्ञा, आपण समस्त को आज 23 दिन धारणा दिवस रे अभिनंदन स्वागत। बंधुगण, नियमित भाव दिन रात पड़ी रही तहसीलदार सम्मान मात्र सामान्य दाबी के निकरी जेन दाबी के सरकार एनएसी तहसीलदार अधा पूरा कर सारी छन। किसी लोग जेन माने भूमिहीन अछन, जेन मान के योग्यता प्रमाण पत्र दीथिले से मान के आगरू किसी लोग के दी सारी छन। बाकी जेन लोग मन अछन से मान के नहीं देवा। जेन माने नेता लोग अछन, जेन माने पैसा दी छन से मान के योग्यता प्रमाण पत्र जगह फोटा प्रदान कला एक करागला एवं प्रधानमंत्री आवास मध्य प्रदान करागला। और किसी लोग लगी जगह बाछी करी घर भी बना जाउछि। हेले जेन माने पैसा नहीं दे पारले कि नेता लोग नहीं से कि गरीब लोग जाए जे कि कथाबार्ता नहीं कर पारबा बड़बड़किया लोक भलिया से मन के एवं तक नहीं देवा। आर गोटे साइड रे जेन पट्टादार कथा कहउछन कोटाबांजी रे 650 जन परिवार अछन। स्वाधीनता पूर्व जेन माने राज राजौरी समय जगह पेछन नीलाम आरे आनी करी से माने पट्टादार आकार रहीछन तांके रैती करवटा 2007-8 बेल के से भीतर किछि लोग के करा भी गला ना। हेले बाकी जेन माने रही जाइछन से मन के ये कागज आना किन रहछन एवं कागज देले भी से गोटे पूरा नहीं करवा। से पट्टादार भीतर किसी रहती भी करा गला किंतु बाकी जेन माने पैसा पत्र नहीं दी पारबार, लाज खोज नहीं दी पारबार से मन गोटा नहीं पारबार। ये सरकार लाज देले जे कि काम करू छे लचुआ सरकार। तो ये लचुआ सरकार के भी आने जवाब देवा लगी ने बसी छो। बंधुगण, आमर जेन 2-3टा मांग अच्छे प्रमुख रूप रे कि से तो सरकार रो बेसी क्षति नहीं ना कि खर्चा नहीं ना बरम सरकार के लाभ अच्छे। जेन योग्यता प्रमाण पत्र पैछन से मन के पता दिया गले से माने प्रधानमंत्री आवास पाई पारते सरकार रो गुणगान करते और जेन इटा के देता से मन को वोट भी बेसी मिलता जे राजनीतिक दल ये काम करते। और जेन पट्टादार अछन से मन के रैती करा गले सरकार के बहुत पैसा फीस भी जाता हम लोग मन को विकास ही करवा। किंतु अनुभवहीन सरकार, अंधहीन सरकार, दायित्वहीन अधिकारी माने एतकी सब जानला पर भी करवार नहीं। आमे अहिंसात्मक आंदोलन करी सरकार के चेताऊ छू जेब तक से नहीं चेतवे आमर आंदोलन भी जारी नहीं होय, बंद नहीं होय, चालू थिबा। बंधुगा आगरू स्पष्ट करुछे आर थरे भी स्पष्ट करुछे आम आदमी पार्टी जदि राजनीतिक पार्टी राजनीतिक दल हेले इथिरे राजनीति कथा नेना। आम लोक अधिकार लगी लड़ुछु, हक लगी लड़ुछु एवं राजनीतिक दल रो काम मध्य जेन काम लोक मन को असुविधा अछि से काम करवाटा।
বাকি ভোট দেবে নেই দেবে সেটা তাকর হাতর কথা। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ନଗରବାସୀ କେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନକେ ଯେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଏନେ ଦେଇକରି এই আন্দোলনকে সমর্থন করুন। যেন মানে ভূমিহীন অছন সেমানে গরিব লোক মানে সাধারণ ভাবে সেমানকে আন্দোলন করি আসন বলে তাঙ্কর পাখে সময় নাই, সে বিচরে কমালে কি খাইলে সেমানকে भी দোষ দেওয়ার নাই। ହେଲେ ଆମକେ ସମର୍ଥନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତରେ ଦଉଛନ୍, କାରଣ ଯେନ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଜେରକ୍ସ କରିକି ଦେଇଛନ୍ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ ଭାରି ସମର୍ଥନ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଘର ଘର ବୁଲିକରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ହାସିଲ କରିଛନ୍। আর গোটে কথা আপন ମାନଙ୍କ কই রখে কি যেন দুইটা সমস্যা যোগ্যতা প্রমাণপত্র আর পটাদারকে রৈতি করবারটা এটা লুকাই করে রখিଥିଲେ। আমার ওয়ার্ড কে যেতেবেলে আমার ওয়ার্কর মানে বুলি গলে সব কথা জনা পড়লা। যদি আগରୁ জনা পড়িথিতা এটা বহুত আগରୁ আমি করে সারিত। এটা পয়লা বেশি আন্দোলন বহুত বড় আন্দোলন আমি মানে করিছু আর সেটা সমাধান भी হইছে। আর মোর বিশ্বাস আছে এই আন্দোলন भी নিশ্চিত ভাবে সফল হবা। হইপারে দেরি হচ্ছে, কারণ এটা করিদেলে কালকে সুরত বেহরা ক্রেডিট করবে দেবা তাকে লোক মানে বহুত প্রেম করবে স্নেহ করবে ভোট भी দিয়ে দেবে বলছ। তো সেদিন লাগি भी এই ভ্রষ্ট অধিকারী মানে ভ্রষ্ট দল নেতা মানে নে করবার হেলে জনতা লোক মানে আমাকে ভল পৌঁছ না সে মানে মনা কলে भी আমার কাম তাকর আখি দিশুছি যদি ভল পাইবারটা কম নাই হয়ে বাকি রাজনৈতিক দল মানে পছে দেখুন সেমানে কাঁ বলিকি জনতাকে কহবে আর ভোট মাংবে। তেমন বন্ধুগণ আসুন এই সামাজিক কাম লোকর হক দিলাবার লাগি লোকর অধিকার দিলাবার লাগি আমার আন্দোলন জারি রয়েছে, আগে भी জারি রহবা। এই অবসরে আমার সুবর্ণ সাহু দ্বিপদ কহ। হ্যালো হ্যালো